आसी गला 1920 गुतनी आसी जाई छै के रागी जा मो बेटा कौन है रे मो झीर कमी भी पूरा कर देला गाइज मैंने देखंतु केते सुंदर देखा जाउची मो का नजर न लागू मो बाबा को मोर आयुष्मान आयुष्मती हो गला कहते हाय गाइज हाय गाइज गुड मॉर्निंग हाय गाइस गुड मॉर्निंग आज मम्मी मते केमती सजाई देछनी देखंतु आज मम्मी मते केंदी सजाई देछनी देखंतु गाइज गुड मॉर्निंग देखंतु मो पुओ को आज केमती सजेइछि ताकू मु बाहुडा यात्रा रे मो पुओ हेइछि लक्ष्मी ठाकुराणी जगन्नाथ को जगी को बसिछि ना बेटा जगन्नाथ आसीबे हाँ से जगन्नाथ को जगी को बसिछि से हेइछि लक्ष्मी ठाकुराणी हो आसीता जगन्नाथ आसले तोर जीवु नहीं नहीं आसीबो जगन्नाथ को गाली देके घर भीतर को हाँ ओके ठीक अच्छी तेबे केमती लागुची मो पुओ एक्चुअली कहंतु सुंदर देखा जाउची कि नहीं आ मो झियो दरकार नहीं गाइस मो पुओ को तो झियो भलिया सजेइतले देखिदेले आपण मन को आप ताको खोली पिला को रखी देला पिंदिलानी से एबे देखो सकाल काल 3-4 दिन कंटिन्यू वर्षा हो तो मु वर्षा ठिया के आपन को ब्लॉग करके देख एबे किछि डेरी परे आमे बाहरीबु फर्टिलाइजर रथ यात्रा देखिया पई मो पुओ को जे चल रेडी कर देबी तो बापा आसुथबे जिबा कहि तो चलंतु टिके आमे फर्टिलाइजर रथ यात्रा देखिबा केमती कोन आम फर्टिलाइजर रथ यात्रा हुए मो पुओ तो ये बाजा बजेबार व्यस्त अच्छी तो मुझे कह शीघ्र चल बाबा आसी जी मुझे रेडी करी तो आग वीडियो रे माने या बेसी ब्लॉग कर नी घर टे खाली छोट मो झील को माने पुओ को सजाई थी झील भाया तापर मु एकाथर रथ यात्रा वीडियो कर देखंतु आसिक पहुँची गलु रथ यात्रा देखापी तो ये सब प्रिपेरेसन चली ठाकुर को मुंडे विजय करेंगे ठाकुर बाहर माने संध्या ठाकुर जाकि पहुँचवा देखा दुखी कर भल भी लगे समुद्र सहिता बंधुता मंगल बंधुता मंगल पुरस्कृतोमाहं देवसेनानामयि नादयन्ति नामपुराहं गोविन्द्राशप्रसनाहं वर्तमाने असवर्धमाने वर्तमान चलते दौड़े धरिकी सब समस्त को धैर्यर सहित गेट पार करिया हम शांति श्रृंखलार सहित जमी डाउक महाप्रभु
ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାহিରରେ କଳା ଘୋଡ଼ା ବସି ଠିଆ କରନ୍ତୁ କଳା ଘୋଡ଼ା ଖାଲି ଚାଲନ୍ତୁ କଳା ଚାଲନ୍ତୁ ରହିବ ଏତେ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ମାତ୍ର କାଦର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାଣିବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଗଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବୁନି ନା କ'ଣ ମଣିଷ ଟାଣୁଛନ୍ତି ନା ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଗଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଠିକ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଚକା ଆଖି ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜ ବି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତ ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ସବୁ ଠାକୁର ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଲେ ବି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସଞ୍ଜ ହିଁ ହେଇଯାଏ ତିନି ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଡେରି ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରଥମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ହେଇକୁ ଆସିଲୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଲି ବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରସାଦ ବି ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ ବି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇଲୁ ସରବତ ପିଇଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସ୍ପେଶାଲ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜରର ରଥଯାତ୍ରା ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମ ଫର୍ଟିଲାଇଜରର ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ରଥ ହୁଏ ଛୋଟ ରଥ ହୁଏ ତିନିଟା ରଥ ହୁଏନି ଆଉ ସେକ୍ଟରରେ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ରଥ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେକ୍ଟରର ରଥ ମୁଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଦେଖେଇଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ରଥ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପଳେଇଲା ପରେ ପୁରା ଖାଇଁ ଖାଇଁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଠି କିଛି ଡେରି ରହିଥିଲି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସବୁ ସୁନସାନ ନିଛାଟିଆ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଡେରି ପରେ ଯାଇକି ବାହାରିଲୁ